हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे एक्चुअली वेट करी माँ को माँ आज आसुँच से मु शोनी निद लगुला तथापि भी शोनी वेट करी आसी पहुँचे तो मो दियर जा सारी आने आणिकी पहुँचा पहुँचा भी हो जीवे तो मु खाई पीकी बस भाविली आपण मान सहित कथा एकुटिया अच्छी भल लगुनि बोर लगुच से आपण मान सहित कथा देन भी मो रूम माने सेपटे एक्चुअली घर नहीं बिल माने चारिआडे खाली बिल तो सहीटा देखा बहुत भल लगे तो झरका सेपटे देखा बहुत भल लगे एपटे भी रोची मु आपण मानकु देखौची। एक्चुअली यहाँ बेड सेपटे जो झरका अच्छी से झरका को एक्चुअली बहुत भल व्यूज आसे जोटा कि मत बहुत भल लगे देखापी। ये नदी देखा जाए देखुच आपण को तो बहुत भल लगे से देखापी। एंड आउ गोटे बहुत इम्पोर्टाट कथा ये मंदिर भी देखा जाए शनि मंदिर सेटा मुझे देखुची रूम रे बसिकी दर्शन करनी सब बेले मत बहुत भल लगे सका उठी देखापी। आज आकाश तो बहुत माने बढ़िया अच्छी बहुत भल लगुच देखापी। ये नई कि नई देखी हम ये मंदिर देखी हम देन सेपट झरकार रोचे ये झरकार टोटाल बिल एपटे घर नहीं बहुत दूर रे अच्छी खाली धान गछ लगी वर्षा हेले बहुत मजा लगे देखापी ये बसिकी एंजॉय करी देखापी बहुत भल लगे। वाओ आई थिंक माँ आसी गलनी स्कूटी साउंड हो हाँ तो आसी सारे माँ बोधे भीतर पटे सेपटे बारीपटे आसुँच जाऊँगी फास्ट देखा करके आसबि देन आपण मान सहित कथा होची। गुपचुप खाना हाँ मोर किंतु सब टेस्टी खाद्य तुम से मीठा भी लगुन तुम से मीठा भी लगुन मोबाइल खेलते हैं तम मोबाइल 80 टका कहूला मुझे 80 टका घंटा मोर गुपचुप कौटा बेसी टेस्टी गुपचुप तुम पूरा लैंग्वेज चेंज कर गुपचुप गुपचुप खटा पानी।
सो केते बढ़िया देखाउछि। एठी लगा ହେଇଛି ଆମର କଲରା ଗଛ ଯାହା ଏବେ ଲଟେଇଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ବରଗୁଡ଼ି ଗଛ ଅଛି। ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼େ ଗାଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଛି ନଟେଇବାରେ। ଆଉ ସେଠି ପାଣି କଖାରୁ ଗଛ ଆଉ କଖାରୁ ଗଛ ଏ ଦୁଇଟା ସେଇଠି ଲାଗିଛି। ଭଣ୍ଡା ଗଛ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ ଯାହାର କଷି ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା କଷି ହେଇଛି। ସେଇଟା ବି ଫଳିବ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। ଏବେ ଯାଏ ବି ମୋତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ରାଗ ଥିଲା। ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ବି ରାଗ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଟିକେ ତିଖା ଆଉ ଚଟପଟା ନ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ଖଟା ପାଣି ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ମାଆ ଯେବେ ବି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ନିହାତି ଗୁପଚୁପ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି। ଗୁପଚୁପ୍ ନହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପୁରା ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ମୋର ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଣିକି ଆସିଥିବେ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ବି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲେ ନା ଖାଇ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ପଖାଳ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲେ। ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଭଲସେ ଗୁପଚୁପ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। କିଛି ବି ଛାଡ଼ିନି ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଖାଇକି ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି 4ଟା ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯାଇକି ସବୁ କାମ ସାରି ନେବି। ଧୂପ ଉପ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବି। ଏବେ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। 5:30 ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖିବି ସବୁ କାମ ସବୁ ସାରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବସି ଚାହା ପିଇବି। ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ଟିଭି ଦେଖିବି ମାଆଙ୍କ ସହିତ। କେତେ ଦିନ ପରେ ସବୁବେଳେ ଏକା ଏକା ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆଜି ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି, ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ମାଆଙ୍କ ସହିତ। ଚାହା ପିଇବନି? ବର୍ଷା ଉଠଉଛି କାଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବ ବିଜୁଳି ସେ ଡରରେ। ଆଉ ସେ ଗଲେ ଘରେ ଖାଇଲେ ଯାଇକି ଯିବେ। ଖାଇ ନଥିଲେ ସେ ଘରେ ଗଲେ ଖାଇଲେ। ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ସୋ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।